Waalaikum salam. Ya mulla na beti bagi sirke da masasa ko barandan ko ruwa kana kuma mai ne su da ga sabi kuje daga gine ikap tadi itu ka boro be ga kuma ngaro ko sila kuma ngaraji albanna na sali ko ka boro ngaro sila mi demu be ngaro cuma untuk tangan aja, tiga sali cuma cuma nama besar. Jadi ada cahaya minyak, aku anda mengarapin dari sukuno. Kau silamau, iba soe silamai. Dembe nasara kolo ekolila duma don utapila na beta salli fomidi ibasoro ekolisho be pana be pana silama de umbu kolo ekolila salli rote utupila be salli pana ko aletar angleterre ukakala nyorobaw ekolibaw ibe misiri de sura kono ayoro ado be juma de hu kono ni salli wakati sera kalam be jo mogo be salli be wode misiru be salli ni juma do be juma salli kombe bila sera de juma ke anka jamana fanala nan fana be sheka o nyogo na munyanyi ni chogo aleka kuma ni de ko ambe bila sera li min fo ola jamanai silamau wakati be ambe min fo o kasage katuka qur'ana ni sunna kadina ka gele yawo min yin malika silamaw so ani mun bu yire dambe kata dina nyema yawma ani sunnama mun yusoro tibabu ka hakili na udiyara ulu yire de kateme hari hada madu toka woni masbay madiso tibabu hakili na ude o lu yara am yire kam e wa karamo de anan ka dina mo de kateme mo feka ni min mo min jora sisa ko qur'ana takata sunna takata ari aw fula aw nyunu yire ma dina ta sube ma yire me ambe kuma munufo nko ni yal to fu ye ba fa ni nya dictateur ni o dictateur ni min ko nunu nyogona kanya nyini jamana ko silamon de kacha silamatun ube kara ekolila an kankal duro nyini an kanka hakkan nyini misiru kajo ekoli sola kala nyorowula an dewnde bobolo no go kala salli waqtu ko biraw ka salli ha o ba fode ko no ne dictateur da kana ko gele yasa mo go wori ni mo wori to fo yele munu nyire be dina nyema yani sunna nyema yani wudu de be mi wala o ko sugo da balaw yo o yorode o diya ton ko jamanai nka dina direction nyire de mani mun nyire be dina dirija nunjuru bu bolo wudu yire de mani jamana ko anya chamanye hari ni an ni do sera mo doma amuso ba ayre hijabu kata e polisola derkiteru ko muso ka nyeda ko antara silama nyema duma ko he afana kana ko gila ya hari ne ka de muso fula beta kala nyola hijabu tala nyere de yoy atigi de ko an ka bila lenya an ka ta silama nyema do aka kuma ka ledeme ko aleka muso ka nyeda go muso ka leta ka hijabu ko an ka ta aka kuma e kolisomi mo da kata kuma fe ko afana kana ko gilaya ne yere de muso fu de hijabu ta do beta kala yo iye ni nyewa balo be ni ko mo ko ten ni nyede nyere ba tigido ni nyem masiba bere ba de jamana ko an ka jamana nyere dina nyema yere de kafiru ka hakilina kadi wudu yere de katebe be ka yere folo wode jamana ka ko gilaya ni mo min mulila ko nye kanjini ni ko sugola sunna be matarfa dina be to ko mi ini mo ko were tan nyoko na de ini wudu yere de be nyoko na fo ko ye integrise ko gelen tigi de dictateur de sino école karamo chama neka dersu tawla munu be bambara ko bambara kana école karamo chama mbula chama be to lamme école karamo do ko nema tanka be dersu munu lamme be salli ko no fe ngele ya abe karamo yala yoromi akolu tumbe école so min kono aferelende no kenebe aleya ka lebe demse munu lakala ni salli wakati sera abu bo beta salli keneka
ako tuma min terkiteri yoye ayo bali ko kana akana dembo e poli dembo ko beta salli kana ko akanu ko kana bo ko ale yaye ube kalashi min fana la uyur wale aye boli mbila kalashi min fana ni salli wakati sera ube salli uyo ifana ye kalashi min yur wale uyo ko kono katu do kalashi kurele do kono puru kana salli akonna ale ye chimisara bu do domi ka kufula do kana kala nyorola directeur ba nya kuma de korode men naye ambra ke domi ka karabeti ko ba kete ko ba bulun koni kete e ko karamo yere de yo akoy pit e wa uyo ale muso de bilale la directeur muso do de bilale la kale sigi kale nani ko au ba yere ke silama au de ka silama ka boni bewa hari nere silama ka teme eka ne be sira Allah nya kateme eka iyaye ko yin muso de pilale da kalnani kalla jaban ko min fo ya ay ke sabali ba iyaye an kam e ko sonno non to lele ko utelilo te so hari sallima do ya fo nya fana e ko metri do ya fo ko Allah ye demisenu boku ku ewa ka ko demisenu ye nyugon so so de ko saka do ko saka punte do ko saka punpe e ko lidon ko ale ko yumi misali ya fo ako emun ko saka kunu tewu ni sama ya nana abe seneke wa ko akabe seneke to ako ambe nyodo dugu ko ambe tiga do dugu ko ni dina na be fale ako ale ko ma wala o be fale to ko me de e wa khiyama hada mo don fana be ko kabu ko mo to ale demsenu ni la falmu ni directeur ya le wore ko he ko yante wajudu kayro imana ko kana dina ya nyanyira mo wala ya dina kuma imana dina kola yale imana ko be demisenu wole kata dina ma ya dabila ko docteur ya wole ka fa do fana ko ale sallira e police sola ko docteur ko mai fami na ti ya sallika nimbe bana uti salli ko du bali salli dama hari sungalo da ko de do della ka fa ko sungalo da rubbe na karamo doma puru kan demisenu munun be sude kaw toro kaw de ko kanya ga bode ka tilin ko kenaw de ko abe video de fajira ka dilo ayrela na yi wakati kredoro ababo kammi ka soro ni sungalo ta tuntoke ni mbebe jamana yin kono silamiya kelele an ka ekolise te foila kafir karam dero ute foila ka silamiya kelete e wa silaman fana be sigi ko laje o dembo odela aw be kelela de ko aw be silamiya ni e wa keleke silamiya ko aw be silamiya ni ko aw be malike silamiya malibe ke silamiya jamana ni to da ka aw de to kafiru ko aw dembe kafiru ko lo kara kafir kala na ka silama bu kunna ka salli bu kunna kala gara bu kunna aw be kelela e wa ko fe ko aw be fama keleni feuna aw be kele jumana aw be kele fude daw mani ka silama be kele muru be antere kele dron de dina kele tere o ye dina briefini de birala sino be antere kele dron ni joyoro kele ni parasini ni kele de wuti ala kele la de nabe ala kele la aye kele ke e coalition nunu misirika joy e coalition be misirika joy salli wakati la akado sariyala salli wakati e coalition e kolika bila demisem be ka salli jita ka salli ko be ko continue ko kalan na ko ta de jamanai na ko fanga be awla na ko keme awde keme sara de be ko to be dure aye fere ken nunu nakay me silaman fulo mu ka hakke sigini jamanai e wonin kaburu ko min fulo ni nyebalo bayo fanay chrétien kafiri be kaburi ba ye mali dronde iba ye mali silaman dronde ko ko fanga ba awla chrétien kafiri ni silama be kaburu so kele nigeria fule kawe wa silama ka kaburu so bunda ma chrétien ka kaburu bunda lume fule o ye chrétien jamana de musulman nu ka damana kaburu so de o kam ministre yire de e ke tari damado di silama ma ko ayen ni ndila aka koko kala ka su bilay aw ma nyanyeni ni mbela aw be kele fula dro silama yire lili ye mununya aka akida ye munya aka jose ye munye maliye o manyenyi ni ko lu de sigi folo de ulu be kele ke ni furude ko munu yere magele ube kele ka wulude kama silamiya yere lesiri ye munu nye dungo do ube tiga udili be ko makosi tala ni mogo men ko be jona ba fu ko intégrer de ko e dictateur de donc ambe ala de deli ala ka nyemaw dama dina nyemaw dama ala ka wa jiya nyemaw dama ni nya haklina min fo ni haklina be se ka ye ka baraka na jamana ko ci ko
an ka écolition akado sariyala don ka salli e fule hada madin bi shi be ke école la hari jonkele te qur'ana fuye ite hadisa fuye ute lagara fuye bali yere ka limana ni lagara yere ho buy kunna yere de ka fo ala yere te bu kala wala yere ko ala yere te o bo kala silama do yere la aw be mun nasilama donc ni nya hakilna min fo akani ibe kafiri jamana bawye ni sariyaw be école be misiri ba ko école be salli yoro ba ko men munna o te kan ka jamana ko munna nyanyine te se anti se ka nyanyine ko la mais kafiri sariya ni kafiri loi ni leste ni démocratie jara silamu yere de mais ala ka haknima de annuma hari bu kasabu ko bu kasabu kata qur'ana ma kasabu kata sunna ma ala ka on oyanye tikka ngolle na ga Allah da mani aro police Allah na da kancha funi Allah ga ni kalimu fo ko dole ko bara juman kadi alai bara min kadi alai katame bara be ka furo yetta widi bara min kadi alai katame bara be ka o yetta widi ni tawhid bi bolo islam ni tawhid ti bolo islam tawhid de bara be ka nyema ibe do islam yana ni ko kanne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah bara min kadi alai o yetta widi de hada madin ka tawhid ka sabati ciden Allah ya ciden ci a cira ne tawhidi nuhu ko da ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahi ghayr soybu ko ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahi ghayr salihu ko ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahi ghayr nabi man nabi ya cira ne tawhidi kam mo ay ala kelen to ko to kana ko faraka nuhu yode fo soybu yode fo salihu yode fo nabi nyuma yode fo nabi nyuma be وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ala ko cide ma macide si ci enye fonye wahu ci o cide ma ko aka fo aka mo ye ne ala de ala kelin to be foi kana bato ni ne ala kelin to tan kelin de ka bato wala gadi basina fi kulli ummati rasul an ibudullah wastanibu taghut ala ko ne ala manton temena ne ala ye ciden ci ula ko ne ala kelin to ka bato fingo fenye mushrikiya ni taguti yau hada madun ku yire fuluso baran min kadi alaikata min baran be ko tawhidi o kajo o kofe ko ko atiki ko baran minali baran ma puri ka baran kam mina sarati mai sarati fula puri ka baraka ke baran ma ya kam mina sarati fula de baraka kala si alai aka binci den ka sunna sallallahu alaihi wasallam ni ka baran makala si alai munafiqi ni ka baraka la silana mabbe ciiden ka sunna ma iya dallun jahil iya filibanti iya jahiliya baraka kala salai akabbe ciiden ka sunna ma ni sarati furati be bara min Allah ko eni mo do atun dibina ñogon koro ay addatige ñogon ate kuma ñogon fe atigi sara ka to o cogola kaw to o cogola ko be cogole nunu na ñogona ciide ñe silamaw ayam baga bala ciiden ko la tabaharu wala tahasadu wala tadabaru wala taghatahu la yahillu ibadallah la كونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يحضر أخاه فوق ثلاث كيدن كو أقوا كنا يرتك كبنو أكنا يوم خاشيا أكنا كودي يوم أكنا داتك يوم
ayeke alaka jon ayeke balima kelewunye ayeke balima kelewunye alaka dinala ate daga silamaye iki datige ibalima silamala kateme le sababa la yudillu lil muslim an yahdara Allah fawqa salasi kiren ko te daga silamaye ki datige balima silamala kateme tile sababa anana hadisa wurela kiren ko man hajara agahu fawqa salasi fa mata dakhala an-nar akon mugo ni datige balima silamala kateme tile sabaka isaro kaybe do taso hadisa dola kiden ko tene wotene alamisa barau beira alala mugo na ma fulana fara alaka alaba fo marikawu ye mugo be nka jobe na ma foi fara ne alaka aya ya fa kudu ma ku ka juru ya fa illa rajula kana bainahu wa bain akhi sahana fa yaqulu unjuru hajin hatta sulha injuru hajin hatta yusliha kiden ko tene wotene alamisa barau beira alala alaba fo marikawu ye nka jobe na ma foi farane alaka ayu ka juru be yafa fo mugo fula fo mugo mi ni datige ni be ani aka balima doni nyogon che akana gudu juru yafa aye gudu fula fo nu yere ya farane akana yafa uluma de munun datige lembe nyogona aye gudu to akana yafa uluma de akana gudu ka juru yafa re fo nu kuma na nyogon fe donc datige silamano nyogon che atepe wodi ya tonko silamo kan ɲɔgɔn sɔsɔ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn la ala sabali silamo ka fara ɲɔgɔnya dɔ bɛ wajibi dɔ silamo ka fara ɲɔgɔnya dɔ bɛ haramu dɔ silamo dɔ ka fara ɲɔgɔnya dɔ bɛ a dagara silamo ka fara ɲɔgɔnya min ye wajibi ye tiɲɛ ni nkalon ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na sunna ni bidiya ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na tawhidi ni shirku ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye wajibi de silamo ka fara ɲɔgɔnya min ye haramu ye diɲɛ kɔ diɲɛ antɛrɛnw diɲɛ nafaw diɲɛ kɛlɛnw silamo ka kɛlɛ o kama k'u datigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye haramu silamo kana fara ni diɲɛ kɔ ye fara ɲɔgɔnya min dagara fuqahaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ masalati ijtihadiya minnu na masayila minnu diinɛ la ni yɛrɛ jija bɛ se ka don kɔnɔ o ɲɔgɔn sɔsɔ minnu bɛ silama dɔnnibagaw bolo o dagara mais o yɛrɛ kana kɛ sababu ka juguya don ni ɲɔgɔn cɛ donc ko min filɛ nin ye silamaw k'u datigɛ ɲɔgɔn na diɲɛ kow kama haramu do a tɛ kɛ ciden kɔni ni saraka bɛ tasuma kɔnɔ jan kɔn bɛ nin sunkalo kan bɛ sunkalo ala bɛ mɔgɔ bɛɛ ka juruko yafa mais mɔgɔ ni datigɛ b'i ni mɔgɔ cɛ e bɛ nin sunna i bɛ nin nafila wula i bɛ sarakati bɔ ni ɲumanya la ni ala ma fari ka juruko tɛ yafa dɛ ni balima silama kɔni do datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na fo a ka yafa ɲɔgɔn ma sinon ka juruko tɛ yafa donc silama b'u yɛrɛ kɔlɔsɔ ma bon nin ta a ko o banna ka bɔ o fatura min fatura an tɛ se k'o junde o ka ko bɛ ala de bolo lahara mais e min bɛ ɲɛnamaya la e min bɛ balo la yafa tigi ma ni bɛ se ka yafa ma yafa tigi ma e ka yafa tigi ma i ka dusukun kɔnɔ e ka tuubi tawbata nusuh ka dusukun kɔnɔ datigɛ min tɛmɛna i n'a cɛ fɔ ale taara sa e ka nimisa kɔnɔ nimisaw la i ka dusukun kɔnɔ i ka bɔ a la i ka tuubi ka bɔ a la i ka sagi kɔfɛ k'a k'i dusukun kɔnɔ k'a kɛ komi n'a bɛ ɲɛnamaya la sisan n bɛ kuma fɛ n bɛ kɛlɛ ban i k'o desɔn ta i dusukun kɔnɔ hali a tɛ ɲɛnamaya la i ka tuubi ka taa ala ma e ka yafa ale ma mais ale ta kɔni o bɛ ala de kɔnɔ mais silama dɔ n bɛ ala deli ala ka yafa a ma ni silama dɔ waaleykum salaam ni nye min ɲininka ko tiɲɛ tila yɔrɔ la ala ko yɔrɔ min ja hadara la qismatu ulul qurba wal yatam wal masakin farjuhum fiha wa qulu lahum qawlan ma'rufa ala ko nan tara tiɲɛ tila yɔrɔ la ni tiɲɛ tila yɔrɔ an bɛ nafolo min kɛ ka tila ni balimasurunw nana fantanw nana aliyatiminw nana misikinw nana ala ko an k'u garijɛgɛ nafolo ye ko garijɛgɛ sa u yɛrɛ de b'a ta n'u yɛrɛ ye wa u bɛ tiɲɛ tabagaw de b'a ta ka d'u ma u yɛrɛ t'a ta n'u yɛrɛ ala ko farjuguhum fi ala y'a bɛɛ pɛrɛpɛrɛ la a ko a y'u garijɛgɛ ala de
amma fukata na yire da akwai garjage alade abu sode ulutu atanu yire da be sode abin yin ciye ta bagaw de fe awa akabbal masru be fantom be miskinu be ala kon nan be ciye tila do kata ka duma ako chogodi hakke do be sekata abe seka kari hakke jumun nan kota ka tilawra nani ciye ta bagaw be na hakke min ko kata ka duma bota abe tano de ulu yere ta tanu yere de abe keni ciye ta bagaw jende parce que ulu de kan na furo abe kono jende no jena ni hakke min ka ko atu toro o hakke be ko ka duma ala ya yira yire ni na furo ka dogo yire ta ciye ta bagaw yire atu makonye abe kuma nyuma fuye ala ko fen ka diaw made men ni nye ci tabaw de tay dem sem fitinu buda na forin fana to onyu na ko ta yorote ni na foro la de ta yorota la ni nye dem sem fitinu de tay abi se ko fon bari masuye o be se ka ko fanta o be se ka wala tibe ni fenti se ka tan na foro la ni so me se ka tala abetta ni ci tabaw jende nunu ta tanu yere ala ni nye kote doje kote fulana karamugo munun fana be ci tila o do nya foya ko imbe be munu de krefe karamogo munu be tietla o do nyafoya ka fo au be atige kabila tieta bagaw ka ja ko anta yin ninde an bota wote daga ne kidan ko la yahillu malu imri muslimi illa bi tibati min nafsi ako islama kan na fulu duni te daga ko ni ayren ninde jenana na ni jenana abbe se ka fuye au munu be tietla an ko ni be tietla mi abbe se kan ni hakke damawa nun ko basi tala min ko ni atan tora tan de elle na nyere jena na mbisi kan hakke da mo basi tora me ka tike ka ko kan tayi ninde adiara wuya amadiya wuya au bata ka ko te daga wuya ko fula dola kele imma ana fo an tayi ninye nu jena nayi afle nu ma jena ba fo ay nin kacha an mbisi kan ninde au fana ba fo kanya so no abe be hakke de la min tu toro yere be jene kam min dawo an ko be awba fo an ko ni be cietila an banta kene alay na yere yemin an banta kene alay na yere yemin de an ma bo mina na ma fendi fana wodo nin togo yere de kan yim wo min yalli man yaso an ni ya hakke fo fana aye be hakke la min tu toro de me ka tige ka bule ka ko ye bota ye cieta ba cietila la gote be de don ke ba wuya yere nya fo yan ko na ya soro tilani kera e ka fardu ayne ate daga ika durme kele sarati mana e be dugu min ko be jamana min ko e kelem tawde tila bagay mo wore cité ni e banna ka tila mo wore cité min be tila nin tila kera e ma fardu ayne ni fen kera mo ma fana fardu ayne farda kere ya ibo kele sara ate daga ika sarati wala parce que oye ala ka dina dore oye ala ka pilankan dore sisa ibo kere sarate fonu yere yemin bi men na ya soro fardun kifaya do ci tilala chamambe ama wajibi ay kelenka wala ni hakke min fo na benala amu toro bashi tala ube mba tilawiye na yere yemin di bashi toro me kana tige ka tuba ore tebe wa alaikum salam koni tara ibe nafila salila ko tara sujuda qur'an aya mun duwa ubuda ibe se ko kulufa ube ibe se ka do ke ka kanawa ni mo nafila salido farda salido isujudi to duwa ibe duwa min ube katta ya labana ciiden ko duwa do kare ka foye ni be se duwa min na arabu kanna salli yere ka jikru folen ko fe arabu kanna ni be se duwa min na arabu kanna ko fo ne ni ba fe ka duwa ke ni duwa do ye ikajiya hera la ube kallara hera la ete se ka fo arabu kanna ibe farda la ibe nafila la dagara ka duwa ke ka kanna adagara ika duwa ke ka kanna alaka aya ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala tin nimbila fenna ishe ko teminna ala ko fattaqullaha masatatu akwai sira ala nya ka sheko da mairala kiden ko ja marta ko bi sai fatu min masatatu ni nyaw nyamara ni men aya sheko kala ishe ko e minye ibe sheko fo do min be fo sudula do min be fo tayala ibe sheka fo
arabu kan ita suka min fo arabu kan nafila do farrado be suka fo ta kan basitika bo duawu ayami ni duawu de do ni e ya fo isudiri to iya fo ni duawu ngani yade ima fo ni korona kala annan ya fentika misali rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walla rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ni eyen nonu fo isudiri to me yu fo ni duawu ngani yade ima fo ni korona kala ngani ya fentala basitale Waalaikum salam. Ya bukannya fardu ainu kominfo konna ya sorebe kono bara dobe bara ekelende go nyado yala ni ebira daw bara su da fana be se ke sabu prifo wa ube fardu aini do ka ay fardu aini ko be bato de ala ko bato ala ko mun bilan ala bato ko fardu aini ko islam doni ko de la me minye jiya doni ko ya awa fardu aini ko tula mo yere ye sabobi yere la kona ka jiya ko ni yere ko ni jiya kala min kala jiya hada madon ka jiya nafa ben ka kala min na ni jiya kala do kala hada madon kan nafa bala ni ya ngani ya ka ke hada madon ye ni nyuma yani anu ku ka ko dilawye ibe baraji subala parce que qaida do be baraji fora kala kola o baraji fora islamiyya kala na no islamiyya sariya kala baraji be odela me jiya kala baraji sima fo ola jiya kala nono baraji te wulu no fede fasamanta fora doni la sara fora doni la baraji kora fora doni kola islamiyya doni de kolo me jiya ka doni aya munun nana doni fasamanta la aya munun nana ayo sadisa mun doni fasam ode islamiyya sariya doni de me jiya doni o fasamanta tuye me doni ke ba ko ni mo me jiya doni do kala iye mo nafa nayi ko baraji so ni dunya doni min kala eye barake moy ko jiya ko nyana bo yu ni alaye ka baraji ni nayi alafe ko ka ko dilawye ibo baraji soro yere wala o ko bo to godela wa alaikum salam mukwanye basa ko min fo anko haramu ko anya fo dirsula fenyana ma munun duni haramu yara anko basa aduni haramu yeleno uruddo na aya kono yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'is ciden ci kunye de fenwo fenye fenda mu ne fen senema ko la daga nye fenwo fenye fenyu butoy ako haramu ya boro basa haramu yara ko yoro de la konnan ko basa haramu yara konni demisenu munum be bare da du ba du antu balala abe daga ka duwa ayati daga ka du ni demisenu woni ju ya du ado basa duniya haramu ya demisenu balala ate daga ka ni ko munun duni haramu yara i demisenu ma do i bagulon ma do haramu yari bolo de do abe demisenu woni ju kan ni demisenu ye abe fe haramu re ni ka balala o de lay munye al hasan ibn ali ademisene lama aye tamaro kise do ta tamaro do uni tamaro do nana kadi cidemma jakka tamaro de do aya sura da hasan ademisene lama de do aye tamaro kise krenta ya do da kun ciden ko kari atu yala e ma do kawunte jakka do aya balala aye tamaro kise kelende ta jakka tamaro la hasana aya sura ademisene lama ka do da kun ciden ko kari ka atu yala e ma do kawunte jakaduwa shi da nya fara sallallahu alaihi wasallam donc mi haramu yara ibe demiseni woli ju ibe demiseni balala kana ni nyem basa yoro fe mo fi haramu demiseni ka woli a woli ju ka balala akana dunya na ne ayirala ni nya haramu de islamiyya sarala ni jadda ga kana ni akan yin kalfura nay ko koy ewa minanga miniya ko minaya ko be chogodi
doni kiba ko ni ciden ko saya sa an ko faga ciden ko sa yera yoro an ka faga doni kiba ko minaya abe saude la abe konte saude la a duniya haramu de saade do ba konte fana ni mo munu nya konte jima fenye ka fo ji fende ambe na wala nyefe fongo fenye jima fende na be nyana mo ya jide ko daga haramu tola fongo fenna be balu jide ko na be nyana mo ya jide ko daga ko be na dersula men ni fongo fente jima fenyere abe ke gerende ka saade fana do asogoto Ramsa kon mogo dɔ bɛ yen n'u bɛ taa sujudi la k'u bɛ taa alimami ɲɛ n'u sera u bɛ sigi ni alimami ye sujudi k'u bɛ sujudi k'o tɛ bɛn alimami kɔfɛ mɔgɔw kana i ka kow kɛ alimami ɲɛ kana eretari alimami kɔfɛ kojugu ka i ni alimami kana kow kɛ ɲɔgɔn fɛ fana i b'a lajɛ dɛ n'a ye min kɛ o yɔrɔnin kelen bɛ fana bɛ tugu a la ko ɲɔgɔn na i tɛ bila ɲɛ mɔgɔ kana ni tɔntigiw ko n'i tugu ka taa alimami ɲɛ dɔrɔn ka sali bɛ tiɲɛ i ni alimami tɛ urubo kɛ ɲɔgɔn fɛ fana a tɛ sujudu kɛ ɲɔgɔn fɛ ana si ko ciden ka seegɔn ni ciden bɛ taa kunbelemina la depuis a ye jigili daminɛ ni kabaru bɛ jigi de ni bolo bɛ se kunbele ma yɔrɔ min kabaru bɛ tigɛ seegɔw fana bɛ biri kunbelemina la ni ciden bɛ wuli ni sami Allahu liman hamida a bɛ wuli sami Allahu liman hamida bɛ tigɛ yɔrɔ min seegɔw fana bɛ wuli ka ya rabbana wa lakal hamd ni ciden bɛ taa sujudu la ani depuis a ye jigili damina a bɛ kabaru damina de ni ten bɛ se dugu ma yɔrɔ min kabaru bɛ tigɛ seegɔw fana bɛ jigili damina fana bɛ jigi i bɛ alimami nɔ minɛ nin cogo de la mais a tɛ daga i ka taa i ka alimami kɔ ka taa ɲɛ o tɛ daga ye ko mɔgɔ min cɛ dɔ baliku dɔn a tɛ taa sali misiri la lujura fana t'a la a tigi kumantiyara misiri sali baraji de bɛ junubu b'a la o don n y'a fɔ derisu kɔnɔ yan n ko dɔnnikɛbaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw ko jama sali cɛ bolo baliku bolo ko sunna dɔw ko fardu kifaya dɔw ko fardu ayin n ko kuma sahali ye min ye cɛ baliku i ka taa sali misiri kɔnɔ misiri min ni mɔgɔ jɔra ye ka sali wɛrɛ mikoro t'a bolo mɔgɔ min kan tɛ sanfɛ a kan jigilen tɛ fana n'a jɔra yɔrɔ min n'a ye sali wɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'o sali wɛrɛ mɛn o misiri sugu i kana salila kɔnɔ fardo ayin kɛ farila kɛrɛkɛrɛ dɔw kan mikoro ka sali wɛrɛ mɛnli tɛ dɛ parce que mikorow dɔw ka sali wɛrɛ ni bɛ taa fɔ kilo 5 o tɛ dɛ ni mɔgɔ jɔra misiri min sanfɛ a kan sen bolo n'a ye sali wɛrɛ mikoro t'a bolo mɔgɔ min fana don a kan bɛ camancɛ de la mɔgɔ o mɔgɔ b'o sali wɛrɛ kan mɛn donc o misiri kana sali kɔnɔ o ye wajibi i kan o ye fardu ayinu de i kan a dalila ye an y'a fɔ suratu nisa kɔnɔ fa idha kunta fihim fa hamta lahum salat hari salatul khawf hari kɛlɛ yɔrɔ la ala ma jama sali kɛlɛ yɔrɔ la k'o to jihadu la ala ko ni sali wagati sera a ko ciden ka jama tilafu jama fɔlɔ a ka sali n'u ye dɔw ka jugu kɔrɔsi n'a salira ni ninnu ye olu fana bɛ taa ninnu fana bɛ na ciden bɛ sali n'u fana ala ma jama sali b'u ka hari kɛlɛ yɔrɔ la dɔnnikɛbaw ko nin y'a yira ko jama sali farda kɛrɛkɛlen de don ni sunna tun de don a tun bɛ bin u kan kɛlɛ yɔrɔ la ni fardu kifaya tun de don ni jama fɔlɔ tun y'a kɛ a bɛ bin jama filanan kan ni fardu ayinu tun don fardu kifaya tun don jama fɔlɔ ye min kɛ a tun bɛ bin jama filanan kan olu tun bɛ kɛlɛ sali mais u y'a sali cogo min kɛ kɛlɛ yɔrɔ la nin y'a yira na sunna tɛ fardu kifaya tɛ fardu ayinu de don an ye hadisa caman fana fɔ a la an ko ciden ko don dɔ la ale hakili jigira a la a ka mɔgɔw dɔw ci u ka taa dɔgɔ lɔgɔ kan ni lɔgɔtigiw nana a bɛ ɲamariyali kɛ sali bɛ jɔ
ni salli jora be mo do bira be salli ni mo de mo munum be madina no be sallu ka sokoro nute na misirila aleni logo tubu beta abeta tasuma du ka dula kire tunyo nganya ka madina me monya aya toy akonna tara tasuma ke dula ibasoro muso korbaw be muso be chokorbaw be dabaw be na forma fum be demsam fisin be jama sallima wajibi no ka be janini nofe wori ya to cide ñu toy ani fiñe to nana cide ma akon mo wote ne boron bere minana te ne boron madina ni sanji nana ko be fa aka fiñe na makata nga sallin ka so kono wa cide ko be salli wole be wa ko ma bonna misira kon ni jama sallima be fiñe to ka abibbi ka bon jonka ka kuma surunya doron abdullah ibn mas'ud ka fana ka ewa hadisa be ko wala gadi raytunna ma yataghallafuna illa munafiqun malimun nifaq aqulu ka sebo be ciden ka sebo be ulu golo mo site che site to jama salli ko fi fo munafiqi min ka munafiqi Allah ne donc jama salli fardu ayni de ni che mi wujratila imana salli jama sallira ye farda mi salli asara me junubu be salliye ye wajibi to ye junubu be salliye donc ambe min fo la wode min ba fo fana ko ka salli te sa o te kuma sahalanye salli be saha farda binna ka boy ka men junubu be sabiye ye wajibi do to min ye jama salli wa ki sallallahu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk